अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत, खरीफ की फसलों पे दबाव और इसी वजह से किसान काफ़ी परेशान। पानी की शदीद किल्लत की वजह यकीनन आप जानते हैं कि इस साल डैम्स में, दरियाओं में पानी का बहाव मामूल से काफ़ी कम है। इसकी वजह यह है कि माह मई के दौरान शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बनने वाले बादलों की वजह से, बाज़ वादियों में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से शुमाली इलाकों में दिन के टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर मामूल से काफ़ी कम थे इस महीने के दौरान, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग कम हुई। और कम स्नो मेल्टिंग की वजह से तरबेला डैम में पानी की कमी, और तरबेला डैम में पानी की कमी की वजह से दरिया सिंध में पानी की शदीद किल्लत, जबकि मंगला डैम में, बाकी डैम्स में भी और जो बाकी दरिया तमाम दरियाओं में भी पानी की अच्छी खासी किल्लत। और मज़ीद 2 या 3 हफ्ते तक शुमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बनेंगे, वक्फे वक्फे से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल भी होगी। यानी शुमाली इलाकों में अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान भी टेम्परेचर में इजाफे का कोई इम्कान नहीं, जिसकी वजह से बर्फ़ का पिघलाव कम होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान तरबेला डैम में आने वाले पानी की कमी मज़ीद 2 या 3 हफ्ते तक कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से दरिया सिंध में और बाकी दरियाओं में भी मज़ीद 2 या 3 हफ्ते तक पानी की जो हालिया शदीद किल्लत है ये बरकरार रहेगी। लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जून के आखिरी हफ्ते में, जून के तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में जब प्री मानसून स्टार्ट होगा तो शुमाली इलाकों में मौसम साफ़ हो जाएगा, अच्छी धूप होगी, अच्छी स्नो मेल्टिंग होगी। तो माह जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई में अच्छी स्नो मेल्टिंग की वजह से, मानसून की बारिशों की वजह से पानी की ये जो शदीद किल्लत है ये काफ़ी हद तक दूर होगी। तो मैदानी इलाकों के मौसम की कुछ बात हो जाए, खसूसन सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों के मौसम की, तो इन इलाकों में कई दिनों से मौसम खुश्क है, काफ़ी शदीद हब्स है पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में। तो अगले हफ्ते के दौरान, यानी अगले 6 से 7 दिनों के दौरान भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। इस दौरान बाज़ इलाकों में बादल बनेंगे। तफसील के मुताबिक पंजाब में जो खित्ता पोटवार के इलाके हैं, लाहौर, सियालकोट समेत बालाई पंजाब के कुछ इलाकों में अगले चंद दिनों के दौरान कहीं तेज़ हवाओं, कहीं आंधी के साथ एक बारिश होने का इम्कान। और इसी दौरान वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब में जो साहिवाल के इलाके हैं, फैसलाबाद, उकारा, सरगोदा, खुशाब के इलाकों में, थल के इलाकों में, और जनूबी पंजाब में मुल्तान, मेलसी, खानेवाल, बूरेवाला, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान के इलाकों में भी कुछ बादल बनेंगे, तेज़ हवाएँ चलेंगी, लेकिन शदीद हब्स होगा अगले हफ्ते के दौरान वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाकों में। सुबह सिंध के मौसम की बात हो जाए तो सुबह सिंध में तो कई दिनों से मौसम खुश, लेकिन और कराची, हैदराबाद में शदीद हब्स। सिंध के जो जनूबी इलाके हैं जिसमें साहिली पट्टी है, जिसमें खसूसन बदीन है, सजावल है, उमरकोट, थर के इलाके, इन इलाकों में तेज़ हवाओं की वजह से टेम्परेचर मामूल से कुछ कम। लेकिन सिंध के बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में, जिसमें जैकबाबाद है, सखर, लाड़काना के इलाके, इन इलाकों में शदीद गर्मी है। अगले हफ्ते भी मौसम ऐसा ही होगा, कुछ इलाकों में बादल बनेंगे, लेकिन मज़ीद एक हफ्ते तक सुबह सिंध के 90% इलाकों में, खसूसन जो नहरी इलाके हैं, चावल की काश के इलाके, कपास की काश के इलाके, सिंध के इन तमाम इलाकों में अगले 7 या 8 दिन तक मौसम खुश्क होगा। और बलूचिस्तान में तो वैसे ही मई के महीने में, जून के महीने में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क होता है। जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में, जिसमें सिब्बी डिवीज़न के इलाके हैं, और जनूब में जो मकरान के इलाके हैं, इन इलाकों में शदीद गर्मी, मज़ीद 7 या 8 दिन तक मौसम खुश्क होगा। लेकिन जो मगरबी इलाके हैं बलूचिस्तान, जिसमें गवादर है, इसके अलावा नौकुंडी के इलाके, तुर्बत, पंजगूर के, इन इलाकों में कुछ तेज़ हवाएँ चलेंगी। और अगले हफ्ते के दौरान वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में भी तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिनकी वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम होगी। लेकिन सुबह बलूचिस्तान में हब्स की शिद्दत मुल्क के दीगर इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक कम होगी।
جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کے علاقوں کے موسم کی، تو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں، جس میں خصوصاً چترال کے علاقے ہو گئے، سوات، مینگورا، مالاکنڈ، دیر کے علاقوں میں، ان علاقوں میں تو پچھلے ہفتے ایک بہت اچھی رین فال ہو چکی ہے۔ تو اگلے 2-3 دنوں کے دوران بھی ہزارہ کے کچھ علاقوں میں، جس میں مانسیرا کے علاقے شامل ہیں، ایبٹ آباد، ہری پور کے علاقے، اس کے علاوہ وادی سوات کے علاقوں میں ایک بارش کا امکان، اور اگلے ہفتے کے آخر میں بھی یعنی اگلے ویکینڈ کے دوران بھی خیبر پختونخوا کے تمام بالائی علاقوں میں، ہزارہ ڈویژن کے علاقوں میں ایک اچھی بارش کا امکان، جبکہ کشمیر کی وادیوں میں اگلے 2-3 دنوں کے دوران وقفے سے بادل ہوں گے، تو اگلے 6 یا 7 دنوں کے دوران کشمیر کی بعض وادیوں میں بعض وادیوں میں 2 بارشوں کا امکان۔ تو گلگت بلتستان میں تو آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران وقفے سے بادل بنیں گے، دن کے ٹیمپریچر معمول سے کافی کم ہوں گے۔ اور پری مانسون کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے کہ ماہ جون کے دوسرے ہفتے میں بالائی پنجاب، ہزارہ اور کشمیر کے محدود علاقوں میں، جبکہ ماہ جون کے تیسرے ہفتے میں ہزارہ ڈویژن کے علاقوں میں، بالائی پنجاب کے علاقوں میں، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت اور فیصل آباد سمیت جو بالائی پنجاب کے علاقوں میں، کشمیر کے علاقوں میں انشاءاللہ ماہ جون کے تیسرے ہفتے میں پری مانسون کی بہت اچھی بارش ہوگی۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تیز ہوائیں، کچھ علاقوں میں آندھی، اور بہاول نگر کے کچھ علاقوں میں بھی تیسرے یا چوتھے ہفتے کے دوران 1 یا 2 بارشوں کا امکان ماہ جون کے دوران۔ صوبہ سندھ میں پری مانسون کے حوالے سے بات ہو جائے تو صوبہ سندھ میں لگتا ہے کہ 2 یا 3 ہفتے تک موسم خشک ہوگا، تیسرے ہفتے میں اور خصوصاً تیسرے ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ صوبہ سندھ کے مشرقی علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں کہیں پری مانسون کی 1، کہیں پری مانسون کی 2 بارشوں کا امکان ہے۔ اور بلوچستان میں 2 سے 3 ہفتے تک موسم خشک ہوگا، لیکن ماہ جون کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں پری مانسون کی پہلی بارش ہوگی، اور خیبر پختونخوا کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں تو موسم خشک، لیکن بالائی علاقوں میں، جس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہزارہ کے علاقوں میں دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں بارش کا امکان ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مانسون کی، تو انشاءاللہ اگلے مہینے کے آغاز میں پہلے ہفتے میں محکمہ موسمیات اپنی سیزنل فورکاسٹ ایشو کرے گا، اور اسی کی بیس پہ آپ سے تفصیلاً بات ہوگی کہ مانسون اس سال کیسا ہوگا، کن علاقوں میں کیسی بارشیں ہوں گی۔ ویسے اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق کئی سالوں کے بعد لگتا ہے کہ اس سال پاکستان کے میدانی علاقوں میں مانسون اچھا ہوگا، لیکن مانسون بارشوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو تقسیم ہے، یہ کافی ان ایون ہوگی، کچھ علاقوں میں کم، کچھ علاقوں میں معمول کے مطابق، اور کچھ علاقوں میں معمول سے بہت زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ اور لگتا ہے کہ اس سال مانسون کا زیادہ فوکس ہوگا پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں، جس میں جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے علاقے، بالائی صوبہ سندھ میں کپاس کی کاشت کے علاقے، یعنی پاکستان کی کاٹن بیلٹ میں اچھا مانسون ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے مشرقی اور شمالی حصے ہیں، جن علاقوں میں مانسون ہوائیں داخل ہوتی ہیں، تو ان علاقوں میں اور خصوصاً بلوچستان میں تو اس سال غیر معمولی مانسون ہونے کا امکان ہے۔ موسم جان کر فصل اگائیں، موسم جان کر فصل اٹھائیں، انتہائی بھروسے اور ذمہ داری کے ساتھ ماہر موسمیات ڈاکٹر حنیف سے۔ سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔